चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख और रुकन सिंध असम्बली फारूक ऐवान की जानिब से कोरंगी टाउन UC2 में ईदगाह ग्राउंड को बाकायदा रशीदिया मस्जिद के नाम पर रजिस्टर कर दिया गया है। और इस मौके पर यूनियन कौंसिल के चेयरमैन वगैरह सब मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर इस तकरीब के अंदर यकीनी तौर पर बहुत अहम बातें हुई हैं और वो जो तकरीब की गई थी वो जलसे काम में तब्दील हो गई। हालांकि ये तरक्याती कामों और उनके देरीना मसला जो हल किया गया था चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की तरफ से, ये उस हवाले से की गई थी, लेकिन ये जलसे आम में तब्दील हो गई। मोहम्मद नईम शेख जो कि चेयरमैन कोरंगी टाउन है, अवामी खिदमत के काम का सिलसिला जहाँ तेज़ी से उन्होंने जारी रखा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने एक जज्बाती खिताब भी किया और यकीनी तौर पर वो हमने आपको बताया कि ये तकरीब तरक्याती कामों के हवाले से थी, लेकिन ये जलसे आम में तब्दील हो गई। लोगों की बड़ी तादाद भी फिर पहुंच गई और चूँकि यहाँ पर अवामी खिदमत के कामों का आगाज़ किया गया था, ईदगाह की तामीर, कॉलेज और प्लाटों पर कब्जे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आज सामने आई हैं। नईम शेख आज इंतहाई दूसरे अंदाज में नज़र आए, यानी कि दूसरे नईम शेख। और इस जलसा गाह में जो कि तरक्याती काम के हवाले से एक तकरीब थी, लेकिन जलसा आम में तब्दील हो गई थी और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जलसा लग रहा था कि कोरंगी टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जलसा है। यहाँ पर बल्दियाती अफसरान और लोगों की बड़ी तादाद फिर इस खिताब को सुनने के लिए मुतवज्जा हो गई, इसलिए कि ये खिताब बड़ा धुआंधार था और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब यकीनन बड़ी खबर आने वाली है। लेकिन यहाँ पर जहाँ यकीनी तौर पर कोरंगी टाउन ने अवामी खिदमत के कामों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, वहीं ईदगाह की तामीर और स्कूल, कॉलेज और उसके हवाले से जिस पर ये तालीमी इनकलाब भी बर्पा कर रहे हैं, कॉलेज के हवाले से भी कहा, वो हम तकरीर में आप आखिर में ज़रूर सुनेंगे, जो बड़ी कारआमद बात है। इसलिए कि बच्चों को दाखिला तो मिल गया है, लेकिन दूर दराज कॉलेजों में दाखिला दिया गया है जिससे परेशान हैं। ताहम उन्होंने इसका भी एक हवाला दिया। हम आपको सुनवाते हैं कि चेयरमैन नईम शेख जो आज तकरीब में आए थे, उनको कहा माइक लो ना, माइक छोड़ो मेरा भाई, माइक वाइक छोड़ो, हम बगैर माइक के बोलते हैं, हम जियाले हैं, बिलावल भुट्टो सरदारी के कारकुन हैं और हम बगैर माइक के ही धुआंधार बोल देते हैं। और फिर क्या हुआ हम आपको सुनवाते हैं। जमीयत के दोस्त कि हमारी एक बहुत ही पुरानी यहाँ पर ईदगाह है, मैंने उनसे कहा कि अतीक भाई कंटिन्यू रखना, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जियाला क़यादत ने 40 साल पुराना आपका मसला हल किया, अल्लाह वाला टाउन में पानी देकर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी ईदगाह भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला चेयरमैन आपको वापस करेगा इंशाअल्लाह। मैं अतीक भाई और आपकी बिरादरी सलीम भाई, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, यहाँ के बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ शाह साहब बैठे हैं मेरी नज़र के सामने, मैं जो काम करूँगा अवाम की मफाद में करूँगा, किसी के दबाव में आके नहीं करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैंने पहले भी कहा नगरान की बिरादरी के लोगों के साथ खड़ा है, इंशाअल्लाह अगर आपका पसीना होगा और ये जियालों का खून गिरेगा, हम किसी से पीछे नहीं हटेंगे। मगर महज़ब माशरे में हर काम का एक तरीका होता है, बैठते हैं, बात करते हैं, बदमाशी नहीं करते मेरे भाई। हमसे ज़्यादा इस शहर में जुल्म किसी ने नहीं सहा। आपको पता है कि इस अल्लाह वाला टाउन और केडीए की जो बनना था, वो वहाँ पर जो आपकी और हमारी यहाँ पर जो एक जमात थी जिसका एसटियाँ काटी, कब्जे किए, आपके इल्म में मौजूद है। कराची शहर के वासियों को पता है, अगर बचा सकता है तो प्ले ग्राउंड अगर बचा सकता है तो वो आदत ही है। हमारी क़यादत ने फैसला कर लिया है कि इस शहर में हम अमन कायम करेंगे और कराची के वासियों को उसका हक देंगे। टाउन में जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो और किसी टाउन में नहीं हो रहे। बड़ी वजह कि वहाँ पर जियाला चेयरमैन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जियाले भी मौजूद है जो हमारे साथ खड़े। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह वाला टाउन के सारे मसाइल
یہ جیالہ قیادتی حل کرے گی انشاءاللہ، یہ قاری انشاءاللہ۔ اسرار، یہ شیخ صاحب، یہ جاوید اوان، یہ قاری اسرار، یہ راجہ بابر، یہ عثمان، یہ رات دن کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. ہمارا جیالہ انشاءاللہ لوگوں کے مسائل حل کرے گا. انشاءاللہ. ایک اور بات کہوں جمعیت کے دوستوں کو، انشاءاللہ اللہ عتیق بھائی آپ سے میں یہ وعدہ کر رہا ہوں، یہ بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے محلے کے لوگ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جمعیت کی جو یہ تنظیم ہے اتحاد والی تنظیم آپ کا نام ہے، اتحاد برادری. اتحاد برادری سے ہم مشاورت کر کے کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ کہ آپ نے جس طرح اللہ والا ٹاؤن کی گلیاں پکی کی ہیں، مجھے پتا ہے یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم نے صرف آپ کو کنیکشن دیا، آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ پانی لوگوں تک پہنچایا. ہم کو حل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرے، پبلک کو تنگ کیا جائے بلا وجہ. ہم عوامی جماعتیں روٹی اور کپڑا کا مکان کا نعرہ صرف پیپلز پارٹی کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کورنگی میں مسائل کو حل کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے. ہمارے چیئرمین، ہمارے کونسلر، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو عوام کے مدد، عوام کی فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں. عتیق اللہ والا بھائی، ہم اس کو جس طرح سلیم بھائی نے کہا کہ آپ بتائیں یہ عیدگاہ میں کیا کریں گے، یہ میرے ساتھ ٹھیکیدار موجود ہیں. بلا وجہ انتشار پھیلایا جا رہا تھا کہ وہاں قبضہ ہو رہا ہے. او بھائی، قبضے والوں کو تو آپ لائے تھے جنہوں نے 4 ایس ٹی او پہ یا مکان بنائے، قبضے کیے، بلڈنگز گر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. راجہ بابر آپ کے سامنے کھڑا ہے، جاوید اوان آپ کے سامنے کھڑا ہے، علی نواز کھڑا ہے. ہمارا کوئی کارکن، کوئی خان افسر کھڑا ہے، ہمارا کوئی کارکن اس طرح کی حرکتوں میں نہیں ملے گا. انشاءاللہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرتے رہیں گے، اور آپ کا کام ہے احتجاج کرنا. میں نے پچھلے دنوں نام لیا تو لوگ ناراض ہو گئے. میں کیا کروں؟ یہ بچیوں کا کالج ہے، میری بیٹیوں کا کالج ہے، آپ کی بچیوں کا کالج ہے. ہمیں پتہ ہے، میں بھی بیٹی والا ہوں عتیق بھائی. مجھے پتہ ہے جب بچی بڑی ہو جاتی ہے تو کسی اور دوسرے محلے میں، علاقے میں تعلیم کے لیے بھیجنا باپ کو سوچنا پڑتا ہے، فکر مند ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے بیچوں بیچ کالج کا اہتمام کیا. انشاءاللہ 9 اور میٹرک سے بچی جب یہاں سے پڑھ کے نکلے گی تو اسی کالج میں اس کا گریجویشن بھی ہوگا. ہم نے پورا اہتمام کے ساتھ یہ کام کیا. نے یہ تھے محمد نعیم شیخ کورنگی ٹاؤن کے چیئرمین، جو کہ شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو، شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو اور چیئرمین بلال بھٹو سرداری کے ماننے والے جیالے. اور یقینی طور پر آج انہوں نے سیاسی تقریر کی. صحیح ہے کہ کورنگی ٹاؤن میں اب سعید غنی وزیر بلدیات ہوں یا ضلع کورنگی کے میمن، جی ہاں جانی میمن، اور وہ تو گئے کام سے. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی.